ओ जगदानंद कंदाय प्रणतार्थी हराय च ज्ञानच निवासाय जगन्नाथ यते नमो जगन्नाथ यते नमो अचिंत व्यक्तिरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः जगन्नाथ हे स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ हे स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ चरणारविंदे कोटि कोटि प्रणाम। मुझे श्री रविनारायण महापात्र ज्योतिषतीर्थ पखड़ी 2025 मसीहा राज्य संसार सुखमय हो यह मोर श्री जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे शरण भिक्षा। 2025 मसीहा राज्य विशेष अशुभप्रद अटे कारण बृहस्पति वृष और मिथुन कर्कट ए तीनोटी राशि को पदार्पण करुथिबारु वक्र रूप से चलुथिबारु संसार को बहु विपद मारी आसिबो एपरिकी बहु धन जीवन क्षयक्षति होवार संभावना रही एवं राजनैतिक क्षेत्र में बहु प्रकार विशृंखला सृष्टि होवार जना जाए। बृहस्पतिंकर अतिचार हेतु हठात अकाल वियोगमान घटिपारे नारी निर्यातना एवं वैवाहिक दुखमय मान घटिपारे एवं पारिवारिक मध्यरे तिक्तता द्वंद्व सृष्टि होवार जना जाए। सेथिपाई श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे शरण भिक्षा हेबा निहाती आवश्यक। 2025 मसीहा मेष राशि पक्षे विशेष शुभंकर नुहे कारण बृहस्पतिंकर वक्र हेतु बहु धन जीवन क्षयक्षति घटिबार संभावना रही सड़क दुर्घटना नारी निर्यातना एवं तासरे पारिवारिक अशांति मान मारी आसिबो। सेथिपाई श्री श्री बांशेश्वर महाप्रभु एवं शिवंकर सहस्रनाम पठन करिवा मेष राशि पक्षे उचित अटे। वृष राशि 2025 मसीहा विशेष क्षतिकारक अटे। मध्यम अर्थात जून मास ठारू एक प्रकार शुभप्रद हेबो। वर्तमान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार आर्थिक परिस्थिति देखा जहाद्वारा कि दूरयात्रा तीर्थस्थान भ्रमण में व्याघात सृष्टि करिवो। गाड़ी मोटर जानवाहन रे सतर्कता हेबा आवश्यक। शुभ कार्य रे लिप्त रहिले मध्य विभिन्न प्रकार दिग्धा उपजी पारे से निमंते माँ लक्ष्मी पाखरे शरण भिक्षा हेबा निहाती आवश्यक। मिथुन राशि व्यक्ति चलित वर्ष द्वितीय बृहस्पति और तृतीय बृहस्पति हेतु दूरयात्रा वैवाहिक कार्य रे योगदान करिवा एवं नूतन कार्य रे अग्रसर हवा दूरयात्रा रे सफल लाभ करिवा जानवाहन क्रय विक्रय रे लाभवान हेबे एवं तीर्थस्थान भ्रमण करी मनोनिवेश करिवे। कर्कट राशिपति चलित 2025 मसीहा मध्यम धरणर शुभ अटे। जानवाहन गाड़ी मोटर क्रय विक्रय रे लाभवान हेबे दूरयात्रा रे सफल लाभ करिवे छात्र छात्री माने उपकृत हेबे शिल्प व्यवसाय रे उन्नति घटिबो दूरयात्रा रे सम्मान लाभ करिवे। सिंह राशि पक्षे 2025 मसीहा सेते शुभंकर नुहे कारण बृहस्पति शनि ए वक्र हेतु विभिन्न प्रकार द्वंद्व सृष्टि होई पारे। व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष लाभप्रद हेब नाही। दूरयात्रा रे साधारण लाभार्थ हेबे
এবং পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হইপারে সেটি নিমন্তে শিব সহস্রনাম পঠন করা নিহাতি আবশ্যক। কন্যা রাশি পক্ষে চলিত বর্ষ বৃহস্পতি ভাল শুভ দৃষ্টিরে থিবা দ্বারা এপ্রিল মাস ঠারু জুলাই মাস মধ্যে বৈবাহিক কার্য সম্পাদন করিপারନ୍ତି। গৃহযাত্রারে সফল লাভ করিবে। তীর্থস্থান ভ্রমণ করিবার যোগ অছি। সাধারণ কথাকু নেই উত্তেজিত হেবে। দূরযাত্রারে অশান্তি দেখাଯିব এবং মনর উদ্বেগ রহিলে মধ্য কৌশি কার্যরে শুভঙ্কর হেবা কষ্টকর ହେବ। সেটি নিমন্তে শিব সহস্রনাম এবং শনিশ্বরঙ্কর জপ করিবা নিহাতি আবশ্যক। তুলা রাশি পক্ষে চলিত বর্ষ শুভঙ্কর অটে, কারণ বৃহস্পতি এবং রাহু শুভ দৃষ্টিরে থিবা দ্বারা বহুদিনর কার্য সফল লাভ করিবে। নূতন কার্যরে অগ্রসর হেবে। তীর্থস্থান ভ্রমণর যোগ অছি। বৈবাহিক কার্যরে আনন্দিত হেবে এবং বন্ধু বান্ধব ও কুটুম্বরে অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইপারে সেটি নিমন্তে সতর্কতা হেবা আবশ্যক। বৃষ রাশি 2025 মସିହା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ର ହେତୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଶି ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଏପରିକି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ଜଣାଯାଏ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୁରାଶିରେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ଅଛି। ଯାନବାହନ ଗାଡ଼ି ମଟର ପ୍ରତି ସତର୍କତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିପାରେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସତର୍କତା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶି 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯାନବାହନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ୍ଧା ଉପୁଜିପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଆରାଧନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୀନ ରାଶି 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ମୀନ ରାଶି ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷେ ଲାଗି ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ
प्रत्येक दिन हळदी गुंडा मस्तकरे धारण करने सहित माँ तारा देवी को आराधना कले 2025 मसीहाटी आपणकर सुख संभोग लाभ करेंगे।